कौन कौन थी ना ब्लास्टोपोर ना ब्लास्टोपोर किंतु स्टेज रो नाम होची गास्ट्रोला स्टेज ना एटा भविष्यत को कौन हबो ना एलिमेंटरी कैनाल हबो जला तले एटा कौन हबो प्लास्टोपोटा कौन हबो प्लास्टोपोटा देखिबा को ओठ लीफ सब लीफ सब ना बुझलो एटा भविष्यत को कौन हबो ना आइदर माउथ हबो नहले आनस यदि ए प्लास्टोपोटा माउथ हला तले से एनिमल को हमें कहबा प्रोटोस्टोमिक एनिमल हां को माने का Ascalementhes Parnematomymethes Annelida Arthropoda mollusca एमान होचंती एके ना नेमाटोड आउ के अनेलिडा आर्थ्रोपोडा आउ मोलस्का এই প্লাস্টোপোডা যদি আনসলা তাহলে সে অ্যানিমাল को हमें कहबा यूटेरोस्टोमिक एनिमल মানে কি एग्जांपल होची एकिनो टमाटा आउ कोडा हला बुझ पालो ये होची तमरो स्ट्रक्चर তাহলে এইটা কোন কি क्वेश्चन पड़े एकिनोडर्माटा आर द ओनली इनवर्टिब्रेट्स जोटा कि ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल एई गुटे एंट्रांस कांसेप्ट रहे एई ब्लास्टोपोडा देखिबा को लीफ ए दी कड लीफ को कहती कोन ना लैटरल लीफ ये लैटरल लीफ एईटा को कहती वेंट्रल लीफ आगोपट वेंट्रल लीफ एईटा को कहती डोर्सल लीफ ओडा डोर्सल लीफ कहती ना एईटा को हमर कहती डोर्सल लीफ एईटा को हमर डोर्सल लीफ डोर्सल लीफ एई समय रे यदि कौन सी कारणवश यूटेरस प्रेशराइज हो कि फीमेल ट्रेन जर्नी हो किंबा कौन सी कारणवश मेडिसिन इफेक्ट हो यदि ए एम्ब्रियो ता खंड विखंड हो गला सब खंड रे ए डोर्सल लीफ ब्लास्टोपोड टिके रहिबो सेते ता पिला हेबे ता माने इट रिलेट्स टू मोनोजाइगोटिक ट्विन मोनोजाइगोट ट्विन जन्म होती से लगी यदि ए खंडक सब नष्ट हो जीवो डोर्सल लीफ ब्लास्टोपोड खाली बचिबो आर कैपेसिटी अछि गोटे नवा पिला रे फेरि हां ताकू ने कि नीट क्वेश्चन पगैला व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन POR काहो कोनती ता आंसर होची डोर्सल लीफ ऑफ ब्लास्टोपोड ए डोर्सल लीफ ऑफ ब्लास्टोपोड कोनती प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन मिला यदि खंड विखंड है कि सब से टिके डोर्सल लीफ ऑफ ब्लास्टोपोड रहला ताहले इट रिलेट्स टू मोनोजाइगोटिक ट्विन हला बुझला ताले प्रोटोस्टोमिक ड्यूटेरोस्टोमिक का बुझबल the mouth of the digestive tract develop into the embryo the first in embryo form blastopore हला ताहले नेमाटोमेलिमिदी सारे आर्थ्रोपोडा मोलस्का deuterostomic animal के anus of the digestive tract develop first in the embryo from the blastopore example होची एकाइनोडर्माटा कोडा तापर आसो बुझी पालो समस्त कॉन्सेप्ट समझ बुझी पालो तापर आसो ए सिमेट्री दिखे देखो ताले जो एनिमल मान को लाइन ऑफ सिमेट्री तापर प्लेन दीटा इक्वल हम ही परिमे नहीं
That's why we call the asymmetry animal. Animal that can be categorized under asymmetry. Asymmetrical when the body is not divisible into equal half. That is asymmetry. Example sponges. Radial symmetry. যদি বডি কো দুইটা রেডিয়াস সে ভাগ করি হবো ইকুয়াল হাফ হবো এইটা গোটে ইকুইনোডার্মাটা 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 পাঁচটা তাহলে আকু আমি কেতেটা রেডিয়াস সে ভাগ করি হবো না আকু আমি কেতেটা রেডিয়াস সে গোটে প্লেন যদি এমটি পাস করিবা দিয়া গোটে প্লেন ইমেজি পাস করিলে দিয়া गोटे प्लेन इमेज पास कले दिहा आ गोटे प्लेन इमेज पास कले दिहा आ गोटे प्लेन इमेज पास पंचटा रेडियस से भाग हबो तेणु करी आकु हम कोनती पेंटा रेडियस ओ माने एग्जांपल होची अडल्ट इग्नो डर्माटा यदि बीटा प्लेन ने তাহলে এইটা মনে করো হবে হাইড্রা তাকু আমি দুইটা প্লেনে বিভাগ করিব গোটে প্লেন যদি এমটি প্লেন কা পাস করিবা বিভাগ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ କା ବି ଏମଟି ପାସ୍ କରେଲେ ଡିମଟି ପାସ୍ କଲେ ବିଭାଗ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ବାଇରେଡିଆଲ ସିମେଟ୍ରି बाइरेडियल सिमेट्री एग्जांपल के ना स्केलेट एटा देखो इन रेडियल सिमेट्री when any plane passes through the central axis दे की पास करिबा तार एग्जांपल के देखो divided into two identical half it is called radial symmetry extra points at the लिखि दियो सिलेंडर अंडर सिलेंडर और टेनोफोरा ताकू अंडरलाइन करी लिखो ये बाइरेडियल सिमेट्री सिलेंडर टेनोफोरा अंडरलाइन करी लिखिबा बाइरेडियल सिमेट्री सिलेंडर और टेनोफोरा बाइरेडियल सिमेट्री जोटा एकिनोडर्माटा लिखि दो ते पाखे लिखि दो अडल्ट एकिनोडर्माटा अडल्ट एकिनोडर्माटा होची पेंटारेडियल सिमेट्री जोठी एकाइनोडर्मा लिखा है जी एटा लिखि दियो अडल्ट एकिनोडर्मा अंडरलाइन करके अडल्ट सहित एकिनोडर्मा को अंडरलाइन करिवो लिखिबो पेंटारेडियल सिमेट्री हला तापर आसो बाइलेटरल सिमेट्री when the plane can be divided into identical left or right half in only one plane गोटे प्लेन नहीं विभाग ही परिवो ताको हमें कहंती बाइलेटरल सिमेट्री एग्जांपल देखो platyhelminthes onwards except देखो platyhelminthes onwards हला except some adult mollusca and adult echinodermata platyhelminthes onwards except some adult mollusca and adult echinodermata some adult mollusca and adult echinodermata बुझिएगा तापर आसो बुझि पालो 4 नंबर टिके देखो डिप्लोमेटिक जॉर्म लेयर 4 नंबर पाखरे टिके मुंडो करे लिखि दियो जॉर्म लेयर अंडर डिप्लोमेटिक लिखा है डिप्लोमेटिक एनिमल कहां कोनती एनिमल्स इन व्हिच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू embryonic layer is external होची ectoderm underline internal होची endoderm underline are called diplomatic animals पहले diplomatic animal किंगडम में एग्जांपल दिया है कि सिलेंड्रेटा सेठी एग्जांपल जोड़ी दियो पोरिफेरा एंड टेनोफोरा हला पोरिफेरा सिलेंड्रेटा पूर्व लिखिबो सिलेंड्रेटा परे लिखिबो टेनोफोरा ना टेनोफोरा आउ
Porifera slender. Namanya Porifera slender are tenofora diploblastic animals. Body. তাহলে এটি আউট কনসেপ্ট নিটর ଗୋଟେ কনসেপ্ট রହୁଛି in case of Porifera ଗୋଟେ non cellular middle layer is present known as mesohyl layer. In case of Coelenterata, a non cellular middle layer is also present known as mesoglia. Mesoglia, mesohyl, these are not true germ layer. काहे ना mesoglia और mesohyl Coelenterata कैसे mesoglia Porifera कैसे mesohyl है ना Coelenterata और Ctenophora मिसे की mesoglia ସେମାନେ କାହିଁକି ଜର୍ମ ଲେୟର ହିସାବରେ ଗଣା ହଉନି କାହିଁକି ନା because they do not take part in the process of organogenesis organ ତିଆରି ହବାରେ ସେମାନେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୁଝିଲା ତାପରେ ମେଜୋଗ୍ଲିଆ ମେଜୋହାଇଲ ଭିତରେ ଫରକ କଣ ମେଜୋଗ୍ଲିଆ ହଉଛି ସିଲେଣ୍ଡ୍ରେଟା ଟିକେ ମୋଟା ଥାଏ ଆଉ ସେଟା ଥାଏ ଲାଇଟର କିନ୍ତୁ ମେଜୋହାଇଲ Porifera କେସରେ ପତଳା ଥିବ ଆଉ ହେଭିୟର ଥିବ that is why most of the poriferans are sedentary ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଭାଗ ରହିବେନି ସମୁଦ୍ର ତଳ ଭାଗ ରହିବେ ନଉତିନିଆ କାହିଁକି ନା well developed mesohyl sorry heavier mesohyl ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଦବ ବୁଝିଲେ କି ଏଟା ହଉଛି କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଟ୍ ଏମ୍ସ କନସେପ୍ଟ ଏମ୍ସ ରେ ପକେଇଥିଲା ଏଟା ତାପରେ ଆସ a diploblastic animal को माने platyhelminthes onwards platyhelminthes ଉପରକୁ ଯେତେ କହିଲା diploblastic animals ହେଲା ତାପରେ ଆସ phylum phylum କଣ ନା space between body wall ଆଉ କଣ जो alimentary canal ଆଉ body wall ଭିତରେ जो space ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି body cavity or phylum ବୁଝିଲା ତାହେଲେ which is lined by major dot underline କର on the basis of presence or absence of phylum ତିନି ପ୍ରକାରର animal ଅଛନ୍ତି ଯାହାର phylum ନାହିଁ ସେମାନେ phyllomates ଯାହାର phylum ଅଛି ସେମାନେ phyllomates ଯାହାର ଦେଖା ଯାଉଛି phylum ଭଳିଆ ପ୍ରକୃତରେ ସେ phylum ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ମେଜୋଡର୍ମରେ ତିଆରି ହେଇନି ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି pseudocylomates ନା ତାହେଲେ acylomates କୋଉମାନେ ଦେଖ phylum କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନା phylum କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନା Porifera ମାନେ acylomates phylum ନାହିଁ Coelenterata acylomates phylum ନାହିଁ Platy acylomates ହେଲା ଏମାନଙ୍କର phylum ନାହିଁ ଯୋଉଠି acylomates ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖ in which body cavity or phylum is absent is called acylomates example लिखियो Porifera Coelenterata and Platyhelminthes ହେଲା ଯଦି Porifera ଟା ଛଡା ହେଇଯାଇଛି Coelenterata ଛଡା ହେଇଯାଇଛି Ctenophora लिखियो Porifera Coelenterata Ctenophora and Platy ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି acylomates ବୁଝିଲା ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ତାପରେ ଆସ ବ୍ୟାକର pseudocylomates ଯୋଉମାନଙ୍କର ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ଅଛି ତ ବଡି କ୍ୟାଭିଟିରେ ମେଜୋଡର୍ମରେ ତିଆରି ହେଇନି ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି pseudocylomates ହେଲା pseudocylomates ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଏଟା ଗୋଟେ ନିଟ୍ ର କଣ କାଉନସିଲ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ତମ ପକା ହଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ କରା ହଉଛି ଏଟା କମନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖ platyhelminthes is the only diploblastic animal देखो platyhelminthes is the only diploblastic animal which is acylomates कौन सी diploblastic animal acylomates କଥା दी केवल platyhelminthes ही acylomates platyhelminthes is the only diploblastic animal which is acylomates ये स्लेट में सोलह प्रेस আমরা বনাম দিলে দিব বলে তো সসো আও কোন জায়গা যেন তো কেন কোন জায়গা তো জানি ডোলো যে কোন জায়গা এই জুস তো জানি সেই জায়গা ডোলো এই জায়গা কথা কথা জানো
दो दो को सीधा कर देवे और ଏଇଠି ଆସି କରିବୁ ନା ସେ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ନହେଲେ ପାଞ୍ଚଟା କାମ ରଖିଲେ that's not an actor ଦେଖ ତାହେଲେ ସିଲୋମେଣ୍ଟ को ମାନେ ଦେଖ ନେମାଟୋହାଇଡ ଡିଜିଜ ହଉଛି ଛୋଟ ବୁଝିବନି ନେମାଟୋହାଇଡ ଡିଜିଜ ଶୁଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ବୁଧବାର ଦିନ ପଚାରିବି ପିଟିବି ଆଗେ ତାପରେ ଯାଇ ଯାଅ ତାପରେ ସିଲୋମେଣ୍ଟସ जो एनिमल मानकर सिलोम थाए सिलोमेट्स हला अनिलिडा अनिलिडा थोपड़ा मलुस्का एकेनोडर्माटा हेमिकोडाटा हला आय भितर पे सिलोमेट दी प्रकार गोटे सिजोसिली और एंटरसिली हला सिजोसिली को माने अनिलिडा थोपड़ा मलुस्का ए सिजोसिली एकेनोडर्माटा कोडाटा होची एंटरसिली बुझिला हला लास्ट होची सेगमेंटेशन अले बॉडी इज डिवाइडेड इनटू देखो in some animals the body externally internally divided into segment ये खंड ହେଇଥିଲେ ତା ମାନେ ଏମତି body divide ହେଇକି ଏମତି ଯଦି ଭିତର ବାହାର ହେଲା ଏ ଭିତର ବାହାର ହେଲା ଦିଟା ଯାକ ଏମତି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କଣ ନା ମାନେ ସେଗମେଣ୍ଟେସନ ହଉଛି ତିନିଟା ଫାଇଲମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଆନେଲିଡା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଆଉ ଗୋଡା ହେଲା ମେଟାମରିଜିମ ଯାହା ହେଲା ଆଉ ସବୁ ଅନସେଗମେଣ୍ଟେଡ ବଡି ଆମେ ଆନେଲିଡା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଆଉ ଗୋଡାଟା ଆମେ ବି ସବୁ ସେଗମେଣ୍ଟେସନ ଦେଖାନ୍ତି ହେଲା ଯଦି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ବୋଥ ଦେଖେଇଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ପ୍ରୋ ମେଟାମରିଜିମ ଯିଏ ଦେଖାନ୍ତି ଟ୍ରୁ ମେଟାମରିଜିମ ଯିଏ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନନ୍ ଅନସେଗମେଣ୍ଟେଡ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମିଛିମିଛିକା ସେଗମେଣ୍ଟେସନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଗମେଣ୍ଟେସନ କରେ ये ना प्लाटिनियम में जैसा ଗୋଟେ मेंबर ଅଛି ତା ନାମ ହେଉଛି टेनिया सोलियम स्यूडो मेटाबॉलिज्म देखाए स्यूडो मेटाबॉलिज्म मिछरे मेटाबॉलिज्म है ଆମର मेटाबॉलिज्म କୋଉ ତିନିଟା ଫାଇଲମ ଗାଇଡ ଆନିଲିଡା ଆର୍ଥ୍ରୋଗାମୁ ଗୋଟାଟୁ ତାହେଲେ ଆନିଲିଡା ମାନଙ୍କର ବୋଥ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ତେଣୁ କରି ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରୁ मेटाबॉलिज्म द कंप्लीट बोथ एक्सटर्नल इंटरनल ने कंप्लीट यदि केवल आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रू तो हिथिबे किंतु इनकम्प्लीट वो माने आर्थ्रोपोडा एंड पोडा है आर्थ्रोपोडा मानकर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पोडाटा मानकर इंटरनल सेगमेंटेशन आमे सब पोडाटा दिया होतनी हमर बॉडी लिमिट सिलोम भीतर सब एमती पार्टीशन बुझी पालो कांसेप्ट ହେଲା କିଏ ନ ଦେଖାନ୍ତି ଅନସେଗମେଣ୍ଟେଡ କିଏ ଦେଖାନ୍ତି ସେଗମେଣ୍ଟେଡ ବା ମେଟାମରିକ ଆନିମଲ୍ସ କିଛି ପିଛରେ ମେଟାମରିକ ଦେଖାନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଜଣା ପଡେ ମେଟାମରିକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମେଟାମରିକ କିଏ ନା ପ୍ଲାଟିର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର କିଏ ଟେନିଆ ଧରିବ ଆଉ ଟ୍ରୁ ମେଟାମରିକ ଦି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କାହାର ଦେଖାଯାଏ ନା ଯାହାର ବୋଥ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ କିଏ ଆନିଲିଡା इनकम्प्लीट कहा दिखाया है ना आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंट के दिखाए ना आने चलिए 800 पड़ा इंटरनल सेगमेंट के दिखाए ना पड़ा दूसरी वाला कॉन्सेप्ट ऐसे ही करते हैं ना नाटकॉन is mesodermal in origin rod like structure located dorsal side of during the embryonic development in some animals नाटक जो मानकर अछि ताको हमें कोनती पोडाक्स पोडाटा केवल पोडाटा मानक माने परीक्षा में गुरु एनो नर्माटा समस्त होचंदी नाटक बिना नॉन पोडाटा नाटक कॉड डाटा हला हमर नाटक छै नै एस अछि हम नाटक का ही गला मल्टीप्लाई कला कन्वर्ट ही गला ताले नाटक हमर एम्ब्रियोनिक लाइफ दे आउ जहां नाटक ई कनेक्टिव टिश्यू हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से मुंड पट को हला तना से फलो पुराटा यार लाजे पट को हला यूरो पुराटा यार नाटक कोड कन्वर्टेड इनटू वर्टिकल कलम ताको कोनती हटी डाटा बुझला तापर नेक्स्ट क्लास सो हमें पढ़िबा फाइलम पढ़ेबा अपन सेक्शन में फाइलम को भी सही पढ़ेबा पागल नहीं चल होला
पाला नहीं चलो देखिया ये सब मोर खाइला पड़िबो सब छोट छोट माने 10 मिनिटिया पाठ 15 मिनिटिया पाठ गोटे थरे गधा फाइलम मिल जिवो आ गोटे ଯେତିକି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଏସିଆନି କଥା ସେତିକି କଥା ମନେ ରଖିବ ଅଧିକା କଥା ବହୁତ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ବହିଟିଏ ତାର ବାହାରେ ମୋର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ସ ଉପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବହିଟିଏ ସେ ବହିର ସଫ୍ଟ କପି ଅଛି ବି ସେ ବହିଟାରେ ସେମାନେ ଯିଏ ନିଟ୍ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଦିଆଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେବଳ ପରିପେରା ହିଁ ପାଚର এটা मनोज सरकार दे पिला जे पिला को पिला तो यदि ठिया ही पार करे तो ଆମେ ଯିବା ନା ମୁଁ ଯିବି ଯିବା ତ ତମ ଲୋକ ଯିବେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେ ନହେଲେ ନା ସେଇ ତମ ଘର ନେଇ ପଡିଥିଲୁ ଜାଣିବା ନା ହଁ ସେଇଠି ମାରିକି ସେଇଠି କିମ୍ବା ସେଇଠି କିମ୍ବା କରି ବିକି ଦେବି ପାଠ ପରେ ଧ୍ୟାନ ତ ବାପା ଆଜି କହୁଛେ ବାପା କି ନମ୍ବର ଅଛି ନା ଧ୍ୟାନ ଦେ घंटे पर 60 मिनट पर पहले का हाँ तो बच्ची वाली सीमेंट निकाला तो मैं और का ट्रीटमेंट कर लूंगा वो ये है कितना वाला दिन प्लान है ये कितना वाला अच्छी है वो डॉक्टर कहना है मसला डिफरेंस मसला